We are here at Barangay Haji Muhammad Gaya, and this is a lot of panglima. Why are we here? Because we're gonna clean this one and do the farming. Magi ko. Cakap tu dak. Ya anu tu. Ya. Ika ano? Ang sembor. Baru sabhab. Ang lasam baru sabhab. So sarang-sarang lusab. Oh, kita. Tanda no. Binasana magani ni. Ang lasa. Yung pakisog kam. Dili na ano. Dili na manan kita ata. Ano ba? Kisog na siyanan, duwangan. Kisog siya duwangan, ngunit nakatuhan. Minsan kinontesan. Oh, ay natarasul iban zaman. Okay ka nati. Pang bisal law. Ito anong pukano, kayo, katatuno. Oh. Na, talapukan na bang sa pangalan. Pang bisal law. Ano ko na maka... Yan kita ngalong baru kita magkarayahan. Apa sabihin na magkarayahan? So, Nabang 50 pilak, binasabaran dyan. yan, 50 dah karut. Mm-hmm. Lugi. Binasabaran tayo dyan ano, nuno, etom kita. Oh, Ang baniyahin ang tatapot kita. Tingga ke? Na, no? Sa baha. enggak handa no. Lima-lima. Ay, belu siya. Nakakaluan siya. Aha, Ito? sige ha. Kalau gana-gana gi. Tingga ke? Bilagi ka magna. Mba na? Ala na. Logi na kita. Ang kita nga kulantahe ka agagarta. Okay. Sibehe kasinta. Nabang sabdi kayo do. Na magdungay namba niya na. Magi gangs. Oh. Tanan no, magkita maghinang. Magkita maghungon maghinang, kinalahan kita randa. Bangus ko. Iskawan ala tinimanan kita. Naangay sabi magsambin mata ili. Na makakano tanda ansamboy. Oh. Oy, nariyok dia, oy na hantab ko, boy naan. Oh. Bang kono ma Borneo, bang kita mba spotting. Yahay ka kono gera ba? Oh. Oh, ndak dubai lo. Kisog siya ili, makinang no. Anu kok padahal dah kapal? Kapal na ili. Nah. Oh. Basta ko mang mga taya man niya tutungan. Mania? Ah. Mangaan. Op. Oh. Nah, gandong bang kita tanong. Banglay jari. Magbahagi kita. Makanang ko. Welcome to Barangay Haji Muhammad Gaya. Welcome to Sibuto. Supposedly today we will not clean the area because it was raining. Fortunately, they have a bright mind, so they put their a roof made of like tarpaulin to protect them from the rain, and then they continuously remove the grass so that we can plant. But then we still don't have a fence. Maybe tomorrow, if the hog wire will arrive, then we will do the fencing. Bakat kita tara-tara. Gambang niya ganti na pampata. Bangya niya nasusa kita. Tingga kalajak tara-tara bang magsamin matalindom. Angay nakaluge. Angay batilulu. Salit nilanto ka alo. Nilanto maray. Kulanggi maray jus lu makaan. Angay ya salit binale lu aham maghinang ba. Ya basag tu may maghinang. Ya binale halang maghinang. Balit na dunya. Ang kada ka to
Dinali na. Siya sa mek magilang pito. Dinali na pangandakan. Spotting. Na bang kita niya mainom kita. Sanang. Sanang ba? Samang ba niya mainom kita? Susya. Ika na si Behekor sa kampung ta. Ano sablay ni kani kampung? Ngayon ka kampung ta, ka mainom kita. Oh, naman na. Sabi kansang ni Tibaw kakampungan. Ang samba niya, kampung tahan do, makasase si miskinan. Waray. Makasase, Tingnan. mga parang haniya makan. Makaase-ase si miskinan so kandere ni Bunggo. Hello, doktor. Ni nang binakan ito, nangalasan parang. Ando. Kami ito sa bibuanan na. Panghumba. Na minsan nasa bar. Aray. Pusong. Ay, nakakay si pusong ganda. Kuan, the one who has cup and like sunglass. Why is he so very thirsty when in fact he did nothing? Inom na sa Bangko na kita makaintan po sa Mindua. Na niya Yan. kasi na. Tomorrow we will do the fencing because the hog wire will arrive tomorrow courtesy of Mama Janice. The fencing time. Panglima. This is already the hog wire, Mama Janice, that you sent us 3 rolls of hog wire. Pakesog ko Panglima. Kuda na kampusa. Bangkok ka na wasta. Niya inuman ta. Mabang batak kami dyan na. Bye-bye. Katis na hinang kami. No. Bisa. Unit na dok kabalikan bang bata tindahan. Oh. Hunit na kabalikan bang baniya inuman. Bye-bye. Bye-bye. Yan na po. Bye-bye.